4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 베드로전서 2장 16절. 1 Peter chapter 2 verse 16. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 베드로전서 2장 16절. 너희는 자유인으로 살아라. 그러나 그 자유를 악행의 구실로 사용하지 말고 하나님의 종으로 살아라. 너희가 자유로우나 너희의 자유를 악을 덮는 도구로 쓰지 말고 오직 하나님의 종들로서 행하라. 자유하나 그 자유로 악을 가리우는 데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. 자유하나 그 자유로 악을 가리우는 데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는 데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. 1 Peter chapter 2 verse 16. As free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. As free, and not as having liberty as a cloak of malice, but as God's bondmen. As free, and not using your freedom for a cloak of wickedness, but as bondservants of God. 彼得前书2点16分。你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，或意、阴毒，总要做神的仆人。你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，或做阴毒，总要做神的仆人。你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。你们要做自由的人，却不可做以自由为掩饰邪恶的人，但该做天主的仆人。1. Petrus 2:16. Als die Freien, und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. ペテロ第1、26分。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神の僕として行動しなさい。1 Πέτρου 2 και 16. Ως ελευθέροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακιάς την ελευθέριαν αλώς δουληθέου. 1 Peter 2:16. Quasi liberi et non quasi velamen habens malitiae libertatem sed sicut servi Dei. פטרוס א' ב' 16. כחפשים ולא כאילו הייתה לכם החופשה למכסה הרעה כי אם כעבדי אלוהים. כחופשים ולא כאלו הייתה לכם החפשה על המכסה הרעה כי אם כעבדי אלוהים. 1 Петра 2 часа 16 минут. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 1 Pedro 2:16 de la madrugada. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 1 Pierre 2h16.
étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 16. Nagaya ng kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. 1 เปโตร 2:16 จงเป็นเหมือนคนที่มีเสรีภาพแต่ท่านอย่าใช้เสรีภาพนั้นให้เป็นที่ปกปิดความชั่วไว้แต่จงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้า 1. Pietari 2:16. Ja näin tehkää vapaiden tavoin, älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. Niin kuin vapaat ei niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. 1 Petrus 2 vers 16. Als vrije en niet de vrijheid hebbende als een deksel de boosheid, maar als dienstknechten van God. 1 Peter 2:16. Som frie, og ikke som de, der er friheden til ondskabs skjul, men som Guds tjenere. 1 Petrus pukul 2:16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Pedro 2:16 da manhã. Como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. 1 Petrus 2:16. Özgür insanlar olarak yaşayın, ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın. 1 Phi-rơ 2:16. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. 1 Petro 2:16. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. 2 Pietri 2:17. Silloni sinjers të lirë, por jo duke përdorur lirin si një pretekst për të mbuluar ligësinë, por si shërbëtor të Perëndisë. 1 Péter 2:16. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palásja, hanem mint Istennek szolgái. 1 Petrus 2:16. और अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो. 1 Pétursbrev 16:2. Þér eru frjálsir menn, hafi ekki frelsi fyrir hjúp yfir vonskuna, breytið heldur sem þjónar Guðs. 1 Petrus 2:16. مثل آزادگان اما نه مثل آنانی که آزادی خود را پوشش شرارت می‌سازند، بلکه چون بندگان خدا. Tibetayu Tenayi 16 minute. လူလွတ်ဖြစ်တော်လဲလွတ်ချင်းအကြောင်းဖြင့်မကောင်းသောအမှုတို့ကိုဖုံးအုပ်သောသူကဲ့သို့မကျင့်ဖျားသခင်၏ကျွန်ကဲ့သို့ကျင့်နေကြလော့
1 Pítro 2:16. Buďtež jako svobodní, však ne jako zastření majíce své zlosti svobodu, ale jakožto služebníci Boží.